A upravo pričamo niški, koji je ovo jezik, čiji je ovo jezik, ovo srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, bunjevački. Dobar dan. Dobar dan. Da, sa nama je Boban Arsenijević, profesor lingvistike, slovenske lingvistike u Gracu. Kojim jezikom mi upravo pričamo? A upravo pričamo niški, pričamo o niškim, ali da, postoji to pitanje koje ljude interesuje i one koji pričaju ovim jezikom i koji ne pričaju ovim jezikom. Koji je ovo jezik, čiji je ovo jezik, ovo srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, bunjevački. To sad ignorišući da pričamo u Nišu i da pričamo niški. Naravno, ljudi kad pričaju o stvarima u javnosti, u svakodnevici, dosta stvari se pojednostavljuje, ali nije ni da su nešto posebno komplikovane. Kad pričamo o tome koji je ovo jezik, postoje dva nivoa na kojima možemo da pričamo. Jedan nivo je pitanje samog sadržaja, to što pričamo, pravila, gramatička, reči koje koristimo, da li je dovoljno različito da bi rekli to su sad 2, 3, 4 jezika ili nije. Dakle, čisto jezički. Drugi nivo je politički, nivo identiteta i kao što 5 ljudi može da ima isti identitet ili da reši da ima različiti identitet, nezavisno od bilo čega osim njihove političke odluke, tako i kad je o jeziku reč, svako može da donese identitetsku odluku da je taj jezik koji on priča ovaj ili onaj. Tako da, ukratko rečeno, čisto lingvistički gledano nema razloga da se priča o više od jednog jezika, dakle o 2 ili 3 različita jezika ili 4. Politički gledano, jezika ima onoliko koliko ljudi reši da im da drugo ime. Da, dakle, jedan. Dakle, jedan. Tako da računajte da je to sigurno. Da li imaš puno studenta koji uče srpski ili koji imaju želju da uče srpski? Kod nas u Gracu, još uvek za sad bar, a ja se nadam da će ostati, je to jedan jezik i zovemo ga BKS na nemačkom, odnosno BHS kod nas, dakle bosanski kosa crta, hrvatski kosa crta, srpski. Ima zapravo ja mislim da je to dosta ljudi koji hoće taj jezik da studiraju. Podelio bi ih u 3 grupe. Jedna grupa su studenti koji su Austrijanci, etnički, koji ne govore taj jezik, niti bilo koji drugi slovenski jezik, ali ih nešto u njemu interesuje, pa su došli na studije. Druga grupa su ljudi koji su druga, treća i četvrta generacija iseljenika iz Bosne, Hrvatske, Srbije u Austriju i koji zbog tih svojih zavičajnih, odnosno naslednih motiva žele da studiraju taj jezik i kulturu. I treća grupa studenta su studenti koji iz ovih zemalja Bosne, Srbije, Hrvatske, Crne Gore dođu u Austriju da studije, bilo na osnovne, bilo tek na master, i koji onda dođu više sa teorijskom motivacijom, jer znanje jezika i osnovno znanje književnosti i kulture imaju na prilično visokom nivou, ali žele da razviju teorijska znanja, s obzirom da naš institut je u tom smislu dosta jak. Dobro. A koja im je motivacija ovima koji nemaju naše korene, koji su Austrijanci? Koja je njihova motivacija da uče srpski ili BKS? Da, to je meni isto najzanimljivije pitanje. Nažalost, moram da kažem, većini je motivacija više vezana za književnost i za kulturu. Dakle, tu ima studenta koji su čitali neke knjige srpskih, hrvatskih pisaca, bosanskih, ili koji su gledali filmove, obično tako preko filmova, knjiga ili muzike, razviju interesovanje. U Gracu postoji, kao i u Beču, solidna grupa ljudi sa poreklom iz bivše Jugoslavije, to je sa poreklom iz republika u kojima se priča ovaj jezik. I onda živi i ta kultura dosta intenzivno, dosta ima događaja vezanih za našu kulturu, koncerata, gostovanja, književnih večeri, tako da imaju dosta prilike. Organizuje se jednom godišnje Jugofešta, žurka jedna koju organizuje Komunistička partija u Gracu za... Inače vladajuća partija u Gracu, da, koja organizuje za uopšte građane Graca. I zbog te prisutnosti verujem da prosto imaju veću šansu ljudi u Gracu da se sretnu sa nečim
I tako, desi se da nekog nešto privuče, onda, ne znam, privuče ga Bregović ili Kusturica ili Danilo Kiš, nešto od književnosti, i onda krenu da istražuju korak dalje, uticaj i interakcije i tako, i onda u jednom trenutku znaju dovoljno da se osjećaju sigurno i žele da idu dalje u tome. Dobro, a da li su ti se poverili šta im je najteže prilikom učenja srpskog? Da, tu već možemo o lingvističkoj strani više da pričamo, jer u celoj toj priči ono što najčešće izdvajaju kao najteže i oni sami, što kažu da ih buni, i što ja vidim na časovima i uopšte u interakciji sa ljudima, dakle sa ovima koji su Austrijanci, u pitanju je glagolski vid, odnosno aspekt, odnosno svršeni i nesvršeni glagoli. To retko imam studente koji su Austrijanci, koji su fenomenalno savladali jezik, ali i oni uglavnom retko ko od njih ne pravi greške tog tipa. Dakle, da li će reći, na primjer, kad počnem da čitam ili kad počnem da pročitam, to je tip stvari gde tačno se vidi kad nekom to ne ide u najboljoj meri. To je jedna stvar. Druga stvar su, postoji problem i sa padežima često. To ne samo kod Austrijanaca, nego i kod naše druge, treće generacije. Dakle, to čak nije ni ovaj obrazac koji imamo ovde u Nišu i okolini pojednostavljenja padežnog sistema, nego neki malo drugačiji, jednostavno koji se tiče tih problema u savladavanju značenja padeža. Ponekad zbog toga što u nemačkom jedan glagol traži jedan padež, u srpskom drugi, i onda oni samo prevedu padež, odnosno člani padež, odnosno predlog i padež iz nemačkog, a nekad vrlo često bude nešto sasvim treće, što nije ni u nemačkom, ni kod nas, nego neki treći padež. Dobro, da li si primetio da ima nešto specijalno zabavno ili smešno, ili da im se desila neka smešna anegdota smešna situacija vezana za učenje srpskog? Desi se razne zanimljive situacije. Obično su to situacije koje se tiču ili stvari koje su neka vrsta lažnih prijatelja. Naprimer, često situacija gde jedna reč u nemačkom znači dve stvari, kod nas znači samo jednu, i oni onda uzmu reč koja tu jednu znači što je dominantno. Na primer, tako je, može rep, ne moramo da prevodimo, možemo na nemački da prevedemo, i onda ne znaju da ima ili nema to drugo značenje. Tu se dese situacije da kad koriste reč očekujući da ima neko značenje koje ona nema, onda dešavaju se situacije isto kad dve reči slučajno ili ne, nekad ne slučajno, slično zvuče, ali znače neke prilično različite stvari, i onda opet ljudi kažu pogrešno, tipa biti umoran i umreti, što etimološki, istorijski ima veze jedno s drugim, ali vrlo različito značenje. Mislim, taj koren mr je isto, da, moriti, umoriti, ali umoran i umro nije isto, i onda kada se kaže neko je umro umesto umoran ili neko je umoran umesto umro, tu ume da bude smešno. Dobro, i za kraj, da li bi imao neki savet za sve one koji pokušavaju da uče srpski, da li tek počinju da uče srpski ili već imaju neko iskustvo u tome? Pre svega bi moj savet bio da budu uporni u ulaganju energije, da se trude da što više mogu misle o stvarima, da vežbaju tu brzinu mišljenja, jer na taj način ono nešto što prvo znamo samo eksplicitno, ali ne znamo u primjeni, tipa kada upotrebiti neki padež, kada upotrebiti neki glagolski oblik. Obično smo prespori da to mislimo dok pričamo strani jezik, ali još uvijek treba misliti i pokušavati makar 10 sekundi nakon što smo nešto rekli, shvatili da u stvari je trebalo da kažemo nešto drugo, jer se taj proces time ubrzava i jednog trenutka postaje dovoljno brz i na taj način internalizujemo neke stvari koje znamo samo ovako eksplicitno. Dobro, hvala, to bi bilo sve. Sa nama je bio Boban Arsenijević.